Klumka, Jotono Lamshogo Chumuitv ni Salsa Jorani Koktwma. Ingenok Shaimano Salsa Jorani Koktwma sung Salsa Tamtamon Carbonate Shalayo. Gang Oporna Deborma tu Fakatini Salsa Jorani Nakoma Koktwma Rongno. Fadinke Tini Pula Koktwma in Bakago Tanglan. Tang Shalo, Agolini State Guest House. Hakotorni kami hamkrai naikolai montri Girira Singh Kaisa Koktwma Panda Klaika. A Koktwma Panda Bono Logi Rikha Hasteni Deputy CM Jishnu Deborma. Definition ছিল না সেটাও চেঞ্জ করে দিয়েছে আরডি থেকে তো ত্রিপুরার জন্য অনেক কিছু করছেন ওনার থেকে শুনবেন लेकिन मोदी जी ने जो मुझे टास्क दिया है कि त्रिपुरा के जीडीपी में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान हो उसमें हम आपके सामने सारे विषय को रखने का काम किया चाहे घर का हो चाहे सड़क का हो चाहे डिजिटल का हो चाहे जल का हो चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का मैं आज 3 दिनों में जो काम राज्य में मोदी जी ने ड्यूटी दी थी वो मैं मंत्रियों के साथ मिलके आज मैं फॉरेस्ट के साथ गया था जबकि मेरा उस Hadingete Kaisa Koktwma ni Bakago Tanglaino. Tribal welfare ni Bakakto Tripura Sarong ni Hamkrai ni Bagai Kaini project Ngui Tongmano Berai Naika Tribal welfare te forest ni Montri Mebar Kumar Jomatia. Berai Naimani Yagolo Montri Mebar Kumar Jomatia Koktwma Thumnai Rong no Tam Shaka Khnai Nadi. Klumka te hambai tini jengoro tini outla city go kaini project lai togo apna tini faile feka puila hage tini women college hostel aro sound tangai tongo 100 seated women college hostel abo modamdi kam 30% cholai tongo abani ranglai sing 4 koটি hai rang replace laika abo ADC hoite implement ito singa rangma sung ADC ya fairika abo tribal welfare ni rang abo sinukha 2000 September 2022 abo painai 8 mas nibang samay rikha changbarno abo kam tulai tong kaham tulai tong abang sing saimano apon puilla chini sarkar family porebo sing chini siklar bagai chini student bagai especially women 100 seated women hostel sing khainai abo khai tongo te kaisa belai chini important project jinoro te kaisa sing manka ro kumari moduti rupesri tribal house or sing already complete ka abo chumoro 64 room 64 bedded seat tongo daga ar bisi tongo chini VIP seat tongo 4ta burini te chlani te handicap le bagi tongo 4ta seat total mile goi oro 64 bed tong seat tong abo kumari multi rupesri tribal house abo almost complete sintai sapta kaisen pore konem abo chung khulauni nai already paikha tikitcha samutrai tongko abangoi abo kaichin mang belai ki kaham nai chini kabang ma borobro hatani phayo daga tongna da kri chini guardian dog te rugi rok te ko strai dog oro student dog babu sujug manai abo chimang belai abo samung kotor angkha kawo chini outla sahoro tabu ching boro kabang ma phayo jibi go phayo nintai ni kabang ma hospital phayo boro jaga mania abangoi sing tribal house or ta changa khlai ke age botongo age jikon ke tomani kaisa tabo am lai kotorangkha oro chung khate 64 bedded seat tomo ar chung sujug manai obo especially chini 3% bagai sing oro kaisa rest house sing klaiman ka chini outla sahoro te sing salaigo kawo chini tongna ja kri sing buri rok bon bagai sing women college sing kaisa buri rok bagai college hostel aro bhain sing klaika 100 seated abo complete tongo abo daikini pai nai te obo hakle sing sarkar family poreo sing teibu kaini klaika college hostel aro kaisa tong bonda sorago aro complete tongo bonda sorago 50 seated college hostel aro tangui tongo Hadingete Kaisa Koktwma ni Bakago Tanglayano. Dr. Ajit Rai Chaudhary yakshi hapango samung khlai tongpro samung sitra tangnoi rok bai choprop chagai langma chokhabini
Bini olangma chomani salno rgei ang salni fungo DYFI Jugendrনগর বনকুমারী tei aralia amchaini committee ni bkhaktei melarmat chhatro juba bobono kaisa theirilama phanda khlaijakha aro naro engai phaimanjak phaika yakshi bodolni ojuma tei kcha mantri okra manik sarkar tei phaimanjak phaika hastini DYFI ni tangphang nobaron dev tei DYF ni juda juda adongshong o theirilama pandao khorok breichi theiri kahne koktwma saimangka দিন আমাদের কাছে শুধু আমাদের কাছে না ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কাছে ডক্টর অজিত রায় চৌধুরী সম্ভবত 1989 সালের এই দিনটিতে তিনি খুন হয়ে গেছিলেন। তিনি ছিলেন ছেলেদের যে রাম ঠাকুর স্কুল সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বপ্রাপ্ত। সারা ভারতবর্ষে বন্ধ চলছিল, সম্ভবত রাজীব গান্ধীকে জড়িয়ে যেটা বফর্স কেলেঙ্কারি প্রশ্ন উঠেছিল সারা দেশে, এবং এর সাথে দেশের মানুষের অন্যান্য অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ছিল। ভারত বন্ধ, ত্রিপুরাতে বন্ধ হচ্ছিল, জোট সরকার চলছে। তো উনি স্কুলে গেছেন, যেহেতু হেডমাস্টার মশাইয়ের দায়িত্ব আছে, দেখতে গেছেন কেউ আসলো কিনা, অপেক্ষা করেছেন, তারপরে দরজা বন্ধ করে বাড়িতে ফিরছেন। এটা মধ্যদিন বলা যায়, প্রকাশ্য রাজপথে তাকে খুন করেছে সেই সময় শাসক দলের দুর্বৃত্তরা, এবং এটা পরিকল্পিত খুন। এটা আকস্মিক কোনো ঘটনা থেকে ঘটেছে মনে করলে ভুল করা। তিনি একটা গাঁও পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন, নির্বাচিত ডাইরেক্ট, তখন ডাইরেক্ট প্রধানের নির্বাচন হতো 5 বছরের জন্য। কংগ্রেস যুব সমিতির জোট সরকার ক্ষমতায় এসে একটার পর একটা নির্বাচিত জননির্বাচিত সংস্থাগুলি তারা ভেঙে দিচ্ছিলেন, এবং তার মধ্যে পঞ্চায়েত হতো। ডক্টর অজিত রায় চৌধুরী তিনি কোর্টে একটা মামলা করেছিলেন, মানুষ আমাকে 5 বছরের জন্য ভোট দিয়েছে, আমি প্রধান হয়েছে, আমার কি অপরাধ, কেন আমাকে বাতিল করা? আমার কাজের তো কোনো ত্রুটি তারা পায়নি, যদি ত্রুটি পেয়ে থাকে তাহলে তো আমাকে তারা বলতে পারতেন, জবাব চাইতে পারতেন, কিন্তু আমার কাছে কিছু আসলো না। হঠাৎ করে দেখা গেলো পঞ্চায়েত ভেঙে দিয়েছে। আমি বিচারকের কাছে বিচার চাই, এবং পরিস্থিতিটা এমন জায়গায় চলে গেল মামলাটায়, যদিও তিনি এককভাবে মামলা করেছেন, কিন্তু এটা হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত সমস্ত ভাঙা পঞ্চায়েতের তরফের মামলা। আমাদের রাজ্যের আজকের একটা দিন, কালো দিন। আমাদের রাজ্যের স্বনামধন্য শিক্ষক, বামপন্থী আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিলেন, তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। যে জোট সরকার আজকে তৈরি হয়েছে, তাদেরই মতন আরেকটা একই শ্রেণীর চরিত্র কংগ্রেস টিউজের জোট রাজত্বে এই শিক্ষক নেতা, বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা, তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। এবং প্রকাশ্য দিনের বেলা স্কুল থেকে ফেরার পথে প্রকাশ্য রাস্তার মধ্যে নৃশংসভাবে ছাত্রদের পড়াশোনা করিয়ে, ছাত্রদের দেখভাল করে বাড়ি ফেরার পথেই তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। এবং যারা খুন করেছিল তাদের ভাবনা ছিল এরকম যে এই শিক্ষক নেতাকে যদি খুন করা যায়, বামপন্থী কয়েকজন নেতাকর্মীকে যদি খুন করা যায়, তাহলে সম্ভবত ত্রিপুরার যা লাল পতাকা উঠানোর কেউ থাকবে না, সবাই ঘরে বসে যাবেন। এই খুনের রাজনীতির মধ্য দিয়ে বামপন্থা শেষ হয়ে যাবে। ফাইদিংকে তেকাশা কক্তমানি বখাগো থাংলায়ানো tang shalo hasteni BJP IPF te hapangno hoyaris mai job hinai sungmungti salayei mohanpur bakhasteni lembu Jorani simi kamalgat jora DYFI DYF ni bkhaktei kaisa kotor loko himbo tongnuk jakha কোথায় গেল মিস কলের চাকরি? ফাইদিংকে তেকাশা কক্তমানি bkhago thanglayano lai thangjak shalo Tripura chubalai buthumni tangphang te advisor board ni chairman Arjogyo Tripura Shakhamia ngai langma chokha tini bini mangkathaino Maharaja Bir Bikram Birkhung kholao lamsoka te khomrioi boromri laikha Tripura Samaj ni Naron Mochang Birendra Tripura te Alka Naron Pumang TCB tangphang te achokphang te Tripura Samaj ni juda juda adongshong তিনি
त्रिपुरा चुबालु बुथुनि पायोनियर जनरल सेक्रेटारि आर्योग्य त्रिपुरा ताई प्रेजेंटली त्रिपुरा चुबालाई बुथुनि चेयरमैन एडवाइजर बोर्डनि बो चिनी मिया प्रो थिला बिनि बागै जों अरनि त्रिपुरा चुबालाई बुथु नारायण पोमां रुवाजा काउंसिल त्रिपुरा सोनाय बुथु त्रिपुरा राइटार्स फोराम त्रिपुरा सोनाय बुथु जों जत फायै तिनि एवं तिनि मीडिया रगबो फायै जोंबाय आरो जों बनो खा खामानि जानोखा एवं तिनि ब जे त्रिपुरा दखाननि बागै ब जे काम खाय खालाम थांगा बिनि कामनो जों रोंमालारनो आगामी दिनाव खायनाय बसनां रगो एवं ब तिनि बागै एकदम बर' काहाम एवं जातिनो हामजांनाय तिनि दफाना हामजांनाय चुगिया बर' रंनो चुबानाय अबति हाय बखा पतर गारा बखाति ब तंगमनि तिनि जातिनि बा काम खायमानि ब थिमन बागै तिनि दफा रगो जों बरा बेलाय खा खामका एवं जों बनो कमामान बागै जों खूब बेलाय खाय तिनि खुति उंखा जों बिनि फला न काहाम करन खाय मतानि आरो जों सुरियो बिनि फला काहाम करन खाय उनथोगने साव जों जत जों आरो तिनि दङ नारायण त्रिपुरा दफा वीरेंद्र त्रिपुरा तिनि प्रेसिडेंट सचिन्द्र त्रिपुरा चुबालाई बुथु एवं जनरल सेक्रेटारि तरुणी सेन त्रिपुरा ताई तिनि कोषाध्यक्ष दामोदर त्रिपुरा एवं सिनियर तिनि आरो दङ फगेन्द्र त्रिपुरा मेम्बार डिसिबिनि ताई सोलोंनाय बुथुनि चराइरक फाइजाक ताई तिनि अरनि जत राइटार्स फोरामनि बर'रावबो फाइजाक जों बिनि बागै जतनो खादु बनो खुलुमा रगै तिनि आरो बिनि जों बनो खुममाला हादिंगे कैसे कक्तमानि बखागो थांलायानो तां सालो खय बखास्तेनि चम्पावार हाति गितिंगै लाहार आचक लाइखा चम्पावार आमचाइनि मालखं मथर नायर पातिमुंगो साइमानखा विश्वकर्मा मताइनि बागै सेन्टिकेटनि आदं रगबाय रां सानजांमानि रिया अंगै सुमन देबरमानो बतो खायगा हनै कक्तमा फाइदिंगे जों खोनाय नालायानो सुमन देबरमा कक्तमा थुमनाय रंनो तामसाका तिनी बुजागोनि खोनामानि सा बुजा आंनो बुजागो बर' थांमानि ना आं तिनी आगरतला थानानि बागै आं लं हिते थाका रुवाना देमन परे आनि जे लगिसं आं माने थानाय अफिसियेलि तमन बागै आं वाइनि बुलसकर स्टेशनआव आरो बामा बथाका आरो बाथामा परे आं बथागै सातजा तंखा तमा परे बर' आनि गानाव फायै सादा थुमनाय दङ बर' आनि गाना फायै विश्वकर्मा बुजानिनि सादा थुमबो जायहक सादा थुमबा आं नासि तंखा आनि गाना थुम दङ ओंके बर'बो परे आं संका गारि बर'नि संका आं साका गारि तो गारि खयनि गायका खयबा जागा के खयबा जागा जों खय चाम्पा हरनि साका खय चाम्पा सामा परे बर' आनो साव 500 टाका सादा मारि नाय नि साव ओंके आं साका 500 टाका सादा हाय ताम हाखला आं साका ओंके आपका साव ने 500 टाका न दिना मा आं साका बंना आं 500 दिमिया आं 500 दिमागला साका ए सामा परे बक साव 500 दिना नांनाय न रुल जों सेन्डिकेट रुल सब अब जे सादा थुम दनाय सादा खालि खाय दनाय बसाव 500 टाका सेन्डिकेट होइते दाबो अब सेन्डिकेट होइते नङा बंनि मारथे एसोसिएशन होइते थुमु जेता आसा थुमु अब मारथे ओंके नों बुजाक माने बर' बुजाखा तामबाय बर' आनो गुसिरिका अर फुंजा दिखा अर फुंजा दिखा सिसिने बर' सिनो हेपन मुंखाय माया ओंके नों ताम खैना दुस्कारिक थि गिरि देहनाय ना ताम हनाय बर' बलं बर' देहनाय उग्रबादि नमा हनाय ब्ला ताबु नाय फेगे ओंके बर' गुन्दामि खायो जोंनो चिन बं तला खिगलायना नायो बर' जेहेतु बर' मनायखौ जे बंनिनो पावर बंनि जथस क्षमता बर' माने मत नों ताम हिनाय मत डेमोक्रेसि हायदेबा निजिनि इच्छासे आं जेकुनु फुजा खायमन हायदेबा नों ताम हिनाव नतै आं वाजनाय बर' गुन्दामि खायो बर' संगा पावर दङ जेहेतु बर' जों जतनो खायमन आम हेवान सुगु तबे पावर तो बर' साइथिं एब्ले पावर तो आतेके पावर इउज खायके तो जायब्ले ओंके बर' गुन्दामि खायो बर' आजागा बर' एकदम माफिया हिसाबै बर' दङ रिना नांनाय रियाखैनिया आम हेबाबे कक्सावो ओंके जाते आम हाय नों दाबो ताम नाय ताम सानाय ना आं दाबो नायो जाते बर' आं मै फायै मालायै आनि जे खतिपुरन प्लास जे आजागा बुनाय अबन परे जे सिन्डिकेटनि एसोसिएशन जे सेक्रेटारि प्रेसिडेंट बर' फायै आं माय ककमा सानाय आं ककमा परे आनि जे अब यांग इनजुरखा आं बिसिं बुवा कायसा फाटिका अबनि बबर थामा नों फुंगा आं दिनै 10 ता टाइम थामो ओंखाय दाबो नों थाना रग बा आबो हाय आं थानाव थांगा थाना आं जामागरिखा थाना थाङै जाम ताम रेसपन्ड बर' साव आं जोंनो आं ननो कल खायानो थानानै ते साका नान नम्बर बान मुंनारो रिका आनर म परे थाव आं ननो कल खायानो अच्छा नों खाजि देइ ओंके आमके भाई जाना जेहेतु आनो बुइ होका लग लग से एक्शन मांगले एक्शन तो नों
आं जुदि बायचान्स आं दिनै हनै बिसिं थै थाखाय साबनो साबो बर' बिजार खायनाय जे बुजां ना सिक्रिके साबो बिजार खायनाय बा एक्सन के लग लग एक्सन मा खायनाय बोतांनि बुखा अब फाय मा साफायनाय आयाखाय लामा अरन तो মই এরিয়ান বুমুক मा एरिया गाय चाम्पो हावा নমস্কার আপনারা দেখছেন 24 নিউজ বাংলা আমি হাইদিংগি থেকে কক্তমানে বখাগো থাংলায়ানো কক্তি সালনি হর বিশ্রামগঞ্জ থানা বাই খবজাক দক্ষিণ চরেলাম গ্রাম পঞ্চায়েতনি কৃষ্ণ সংঘ আমচাইনি খরকসা তাখুক হরি দেবনাথ বিনি সামুং পায়ে বাইক মালখং কাওই নগ কিফিল তংফ্রো বরংনি আমচাইনি ন খরকসা বরক জহর দেবনাথ মুঙ্গই বনো বাইকনি 17 ওই বুনা চেঙ্গ জহর দেবনাথ খরক চিবা এবার নেইচি হাই বরক তুই বনো কিতিঙ্গই তনিওই বেলাইনো বুজাখা তকজাখা হেনে হরি দেবনাথ ছাকা গোबांमा বরক তংফানা জহর দেবনাথ সিমি বনন বুখা হनै হরিদেবনাথ ছাকা হরিদেবনাথ খরকসা বরক কাহাম বনো তাঙে হাইকে বুখা হनै আমচাইনি লোকরক বানা লাইজা তিনি কক্তমা আসুংনো তাকুতে বহুসংনো বেলাইকে হামবাই চিনি চুমুইতবিনি সালসা জরানি কক্তমানা নাইতংमा বাগै হাইনো হাই सोंखोना कताल कक्तमारक तुबि फायनाय नायतंनि नरक चुमुइतबि खुलुमका।